السلام عليكم مرحبا بكم في بودكاست ديالكم سوليمه كنهضروا فيه على لي ميتي ديال السينما واليوم غادي نهضروا على واحد الميتي زوين بزاف اللي هو لاسيستون ريال ومعنا الضيفه ديالنا اللي غادي تهضر معنا على هذا لو ميتي تفتح لنا الابواب ديالو اللي هي امينه السعدي. يوسف السلام عليكم. كي دايره لاباس؟ وي انا فرحانه ولاباس. Tu as la voix de la radio, ça va aller. Je sais, c'est pour ça que je suis en plein kiff là. Amina est réalisatrice, elle a travaillé sur la réalisation, mais elle est assistante réal en Golo. C'est un choix de carrière, c'est ça? C'est mon métier. C'est ton métier, assistante réal. D'ailleurs, est-ce que c'est gender qu'un Golo assistante ou la assistant réalisateur, assistante open. Open, ok. Donc assistant réal كما كنسمعوها بحال هكا كتجينا شي واحد اللي كي اسيستي لو رياليزاتور. Amina, est-ce que c'est vrai ou pas ou la chenille de l'assistant réel? Alors, c'est vrai, mais entre autres, moi je dirais que c'est plutôt la coordination. Donc, un assistant réalisateur qui glisse avec le réalisateur, qui comprend les intentions dialo, qui va aider avec le film, les intentions artistiques, ou qui traduit les envies avec les autres départements. Un film, c'est une production, c'est des techniciens, c'est une image, c'est des comédiens. Donc on va dire mutarjim ou harmoniser. خويا قلتي درجي غنزرق مره harmonisateur يلا c'est quoi الانسجام انسجام هو اللي كيدير الانسجام ما بين كاع الناس اللي خدامين في دونك اون فيت كانت عندنا فضيله طه اللي هضرت لنا على ديريكسيون دو برود وكانت هضرت لنا على الاختيار ديال لاسيستون ريال كوم كوا ماشي il dépend de la prod mais entre autres parce que شنو هو لو بوت ديالك في ان تورناج لو بوت ديالك هو شنو هو ان الفيلم يدار ويدار في الوقت هذا الوقت حنا هما البوليس ديال الوقت اكزاكتومون فوالا ساجي كل واحد غنقولوا ليه امتى غتوصل ليكيب في البلاطو شحال الوقت عندنا باش نصوروا كل لقطه امتى كتسالي لا جورني واش نقدروا نزيدوا شي حاجه ولا لا حيت عندنا ان بروغرام في النهار ان بروغرام في السيمانه اي ان بروغرام في توت لا توتاليتي باش يدخل الفيلم في هذوك لي سيمين ولا لي موا دونك بحال اللي قلتي كنصايبوا واحد استعمال الزمان l'emploi du temps si tu veux l'équipe دا قبل ما يبدا الفيلم بيان سور دونك كتكوني من الناس الاوائل اللي غادي يدخلوا في البريباراسيون ديال الفيلم لان خصك تبلاني في شحال غياخذ ديال الوقت لقاش هذا الشيء عنده دور مع البيدجي يعني فيلم كيتصور في 3 سيمانات ماشي هو فيلم كيتصور في 6 سيمانات ولا 12 سيمانه سي كومبليتمون ديفيرون من بعد فاش غيبدا الفيلم غادي يوقعوا شي لعيبات كما كيوقعوا دائما في الايام لي زامبريفو كنموتوا عليهم زامبريفو كي داير خويا لاباس عمرك ما كتسنى لامبريفو اي دونك انت خصك تشدي هذاك لامبريفو وتحاولي تبدلي سا بو ايتر بلاصه اللي كنتو غادي تصوروا فيها ما بقاتش ممكن تصوروا فيها يقدر يكون دابا عاوتاني كاين هادشي ديال الكوفيد اكسيتيرا ان اكتور تقاس بالكوفيد لا صراحه لا شي واحد تقاس بالكوفيد كتسد لا صافي سالينا لي زامبريفو جو في revenir على لو بلانينغ اللي قلتي دونك سي فري كحنا كنديروا ان اسيستون رياليزاتور عنده دو دوكيومون تري امبورطون اللي خصو يصاوب لو بروميير هو لو ديبويمون سادير كي تعطى لك سيناريو او كتشلدو c'est-à-dire كتقطعوا الطريفات il faut le dépouillement c'est quoi c'est-à-dire que chaque scène كنخرجوا منها les besoins donc une scène est-ce que c'est en intérieur ou là en extérieur quels sont les comédiens dont on a besoin quels sont les plans combien de plans il y a pour cette scène est-ce qu'on a besoin de chez matériel spécial une grue une steadicam chez haja واش خاص tous les besoins des accessoires واش خاص الدخان واش خاص donc voilà ça c'est le dépouillement مورا لو ديبويمون كتجمع داكشي وكدير لو بلانينغ ديال كاع الفيلم سي لو بلان طرافاي هذاك لو بلان طرافاي هو الباترون كلشي كيسول على بلان طرافاي حيت هو اللي فيه لي دات امتى غنصوروا في دي ليو امتى غيصوروا لي كوميديان وكتجمع على حسب الا كان عندك اون ستار غتجمع ليها لي جور ديالها باش ما يبقاش يجي ويرجع على مدير التصوير بوندون لي روبيراج غنمشيو غيقول لك واو لا لوميير الي مانيفيك ما غنزيد والو ولكن الا صورنا ما بين 8 و 9 دونك سا اون تيان كونت اوسي الا كان ان بلان غرو راه كنعرفوا راه لا غرو خاصها ساعه ا بو بري selon l'équipe باش installa donc il faut qu'on fasse autre chose en attendant المهم c'est-à-dire vraiment des men كترجم les besoins écrire un scénario en besoins techniques et عرفتي كتجيني بحال هذيك القضيه ديال فاش كتكون كتجمع الفاليزه باش تمشي لي فاكونس
وكتبدا تقول صافي راه عمرها راه ما بقى فيها ما والو كتجي الوالده ديالك كتقول لك لا ولا الوالد ديالك باسكو سي با ان تروك اللي ولا بتاع الوالده ديالك اللي تعاونك فيه يقدر حتى الوالد ديالك فهمتيني دونك تيجي تيقول لك تسنى تيعاود يورغانيزيك حوايجك وتلقى بلا كاينه البلاصه فين تزيد جوج جينات ثلاثه ديال ثلاثه تيشات يعني سي ان طرافاي دورغانيزاسيون مي جي اوسي لامبرسيون فاش كنهضروا بحال هكا دابا قلتي لي مثلا هذه القضيه ديال عندك شي نجم ممثل مثلا ما يقدر يتورني معكم مع نهار خصك تجمع ليه كاع لي سين ديالو في نهار واحد وعندك دوطخ بريروغاتيف اللي هما الشمس كتطلع في هذه الجهه وهاد البلاصه خاصها هذه يعني فينالمون كتولي بحال واحد لا بارتي ديال الشطرنج ديال ليشيك ديال لي زيشيك سا فو دير كو كاينه استراتيجي وخاصك تشوفي هاد لاكسيون عندها واحد لي ريبيركسيون ماشي على لاكسيون اللي جايه من بعد منها مي جوج ثلاثه اربعه ديال لي زاكسيون اللي قدام tout à fait faut toujours anticiper les problèmes anticiper l'énergie ديال الناس aussi il y a beaucoup d'énergie واش خاصني نقول حاجه ما نقولهاش على حسب par exemple tu sais qu'il y a un plan خاصو ضروري يدار mais on est en retard donc كتقول est-ce que on annonce maintenant on annonce pas maintenant نتشاوروا il y a ça, il y a les intentions par exemple il a quand une scène difficile pour le comédien ما غاديش تبقى تسخسخو وتخليه حتى ل 17h عاد لي la scène où il doit se concentrer بالصداع il est fatigué كي قلتي c'est une partie d'échec خاصك تلعب فرانشمون اسيستون ريال يقدر من تما يولي ديبلومات ولا شي حاجه ما كاينش شي مشكل في القضيه هذه احنا باقي غادي نهضروا على الميتي ديالك باسكو انا بارلي ديبويمون انا بارلي بلان طرافاي كاين واحد لا فeuille de service je pense tout à fait c'est ça la feuille de service c'est بحال le plan de travail de la journée donc فيها l'heure d'arrivée sur le plateau اش غنصوروا les comédiens convoqués les heures de repas la météo لي بحال الكونفوكاسيون ديال الكوميساريه كيقول لك شي فلان فلانيه هي تيكونوا فيها معلومات ديال طلوع الشمس هبوط الشمس اكسيتيرا ثلاثه تاع لي دوكيومون باش نلخصوا شكون اللي كيستافد منهم واش خصهم يتفرقوا على كل شيء كيتفرق لا فeuille de service كتفرق على كل شيء لو بلان دو travail حتى هو على كل شيء مي باغ اكزومبل الا كان كوميديان عنده اون سيمين دو تورناج ما غاتعطيش لو بلان دو travail كامل سا با با انتريسي كتعطي هذاك الشيء اللي دونك لي بلان دو travail et la feuille de service c'est pour toute l'équipe technique et après avec les comédiens c'est selon les besoins بحال دابا الديبويمون مهم بزاف لي شيف دو ديبارتمون بحال دابا الديكور فاش كنهضروا على هذا كيدير الديبويمون راه تعرف بلا الديكور خصو هنا يجيب معاه جو سي با صنداله كرسي وطبسيل و ابري عندك الماكياج تعرف بلا البيرسوناج غادي يلعب واحد الدور اللي غادي يكون فيه شارف دونك خصها دير ليه الماكياج اكسترا دونك هادشي كامل في الاول كيدخل في لا بريباراسيون نقولوا بحال اللي قلتي كاين السيناريو اللي هو لو تكست الاصلي والديبويمون سي واحد لا تراديكسيون ديالو التكنيك اللي غادي يقضي بها الغرض كاع لي شيف دو ديبارتمون اللي كيدخلوا في ان تورناج et surtout le dépouillement en fait c'est pour ne rien oublier شحال من مره كتلقى راسك tu fais un film d'époque tu tournes في شي خلا c'est la nuit je te jure وكنوقفوا على كاس ولا على un détail زعما si tu peux vraiment توقف على des trucs débiles si c'est pas écrit dépouillé pensé posé Game of Thrones ونساو قرعه ديال الماء وستاربكس داروا كاس ديال القهوه في وسط التورناج عاد بور تو دير هنا سي لا فوت ديال شكون فاش كتنسى سي اسكو سي سكريبت bah en même temps c'est l'attention de tout c'est tout le monde il y a aussi tu sais, quand on fait un film on s'entraide هاد اللعيبه ديال accuser quelqu'un chacun a son travail mais on est tous ensemble donc moi j'aime bien حيت parfois كنكونوا في des films et vraiment les techniciens concentrés il y a moi plein de fois il y a un électro un chef machinot qui vient qui me dit parce qu'on est amis on est frères elle a pas dit le même mot la comédienne entre la réplique ils écoutent tu vois mais ils pourraient dire mais on fait tous le même film donc parfois même si c'est des choses et c'est pas leur travail la script elle est sur autre chose beaucoup donc on est humain donc il y a une responsabilité mais il y a aussi bon s'il y a quelque chose qui est posé bah même si c'est pas ton travail tu l'enlèves il y a pas à dire que donc voilà هذا ميساج الناس اللي كيتصنتوا لنا وغادي تدخلوا السينما خصكمش يكون فيكم التشكام دير خدمتك وزيد وعاون الاخرين اللي نساو المهم ما تكونش شكام لقاش ما تمشيش بعيد في السينما اوكي دونك نهضر على لي 3 دوكيومون ديبويمون بلان طرافاي
في دو سيرفيس بيان سور لاسيستون ريال كما قلتي راه كنهضروا على التجانس ما بين بزاف ديال لي مونبر ديال ليكيب تنهضروا على بزاف ديال الحوايج كان عندي واحد السؤال باسكو باقي غادي نهضروا على هذا ولكن سؤال كندخلوا شويه اكثر في الميتي لاسيستون ريال واش هو اللي كيغوت سور سين سور سين واش لاسيستون ريال هو اللي كيغوت سور ان بلاطو كوبي سيلونس هو مولا داك سيلونس سي فو بلي c'est-à-dire que انا كنعيا من صوتي على فان باسكو tu 10 fois par jour donc là كنقول لهم عرفتي غنسجلها وغنخليها لكم وديروا بلاي عافاكم سكات عافاكم موتور دوموندي ça tourne il y a des réels qui préfèrent dire action il y en a qui quand ils cadrent ولا شي حاجه ils me demandent de dire action ça c'est un choix. Et par contre, couper, c'est le réalisateur. Et moi, je le redis pour les départements au talkie, pour débloquer ou là pour que les gens puissent parler, etc. هذه القضية ديال الغوات سي كيك شوز دو عندها علاقة شوية مع لي ميزون مع لي زيكول مع المدارس. كاين المدرسة الأمريكيه بوتيتر وكاين مدارس أوروبية فين باغ اكزومبل بوتيتر في المدرسه الامريكيه تيكون بزاف ديال الغوات كات ليتس كات سايلنس الوغ كو في ليكول اوروبيان سي ان بو مال فيو الا كنتي كتغوت بزاف ان اسيستون ريال كيغوت بزاف سي فريمون او كاركتير Oui, أنا معروفة ما كنغوتش par exemple, parce que c'est vraiment au volume. Ça dépend. Est-ce que route c'est parler fort, parce qu'on parle fort pour qu'on nous entende. Parce que quand tu demandes le silence, c'est que dans tout le lieu où tu es, on t'entende. Donc il a كنتي في بيت راه ما غتغوتش بحال إلا كنتي في زنقة. Là tu vas prendre avec le haut-parleur. ولكن على لوتوريتي ما كاينش هذاك لو تروك ديال غنغوت عليك سكات عافاكم راه كنخدموا فهمتك ماشي كندور فيك عا كنقول لك الله يرحم الوالدين زعما كنعلمكم حيت بحال الا بلان فوا كنكونوا فاتيغي ولا شي حاجه كتكون كتصور في الزنقه واحد دايز ما فخباروش غادي دونك انت كتغوت عليه اولا ومن بعد هو كان عادي خويا حيد خويا علمني وغنسكت دونك سي جوست اون انفورماسيون il faut parler fort pour ne pas crier sur les exactement il y a différence entre crier ou parler fort باش كلشي يقدر يسمعك دونك سا سيتي ان ديتاي باسكو سي كيك شوز اللي بحال دابا مثلا في السينما باقي ما هضرناش على شكون اللي كيشد الكلاب ايتو ماشي هضرنا على الكلاب ولو رول ديالو مي اوسي سي واحد من لي سين دو فابريك ديال السينما هي دي كوبي سي سا هادشي موتور هادي دونك تيكونوا سميتو الوغ بيان سور لاسيستون ريال باش نهضروا على لاسيستون ريال ما تيكونش بوحدو عنده ان ديبارتمون عنده اون ايكيب سا ديبون دو لا تاي دو بروجي يقدر يكون اسيستون ريال غير بوحدو ولكن تكون عنده اون ايكيب جينيرالمون بيان سور Donc, coordonner 40 personnes, et en général, un tournage, c'est 40 personnes. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc, à la face, donc la face, c'est ce qui est vraiment le plateau. Donc, fin qu'il y a la caméra. Donc, à la face, qui est le premier assistant réalisateur. En général, qui est le réalisateur. Qui te briefe à les intentions, il passe l'information les autres départements et il fait en sorte que ça tourne. Le deuxième, qui est le deuxième plateau, les waqf ma'ah. Donc, en général, le département mise en scène, par exemple, l'exemple typique, أنا وياك كنكونوا كندويو والمخرج غيقول لي فوالا غدويو وفاش يوسف غيحيد الكاسك ديالو غيتحل الباب واخا دونك انا غنصيفط الدوزيام ديالي حدا الباب وحاضيه مع يوسف غيدير يديه انا غندير سينيال في التركي لو دوزيام ديالي غيعلم الممثل حدا الباب وغيتحل باش تحل الباب دونك سا سي دوزيام اسيستون بلاطو دونك سي تو سكي بلوكاج لي سيغ parfois كيكونوا دي كاسكادور عندي واحد لاسيست باغ اكزومبل كنا اون افي اون كوميديان كتجري في الغابه و elle saute واحد لو المهم un petit chemin avec de l'eau عندها des bottes qui glissent donc elle fait première prise باش ترجع كيمشي كيهزها tu vois زعما quand ils sont selon l'implication et le gabarit c'est des casquettes donc كيمشي كيهز la comédienne هنا غادي يرجع en première position de départ باش تقدر تعاود la prise هذه it takes dedication خاصك تكون باغي spécial dédicace اش خدمتي اليوم هزيت لا كوميديان وديتها ورجعتها donc ça c'est Simo spécial dédicace on le salue voilà le deuxième assistant c'est aussi de la paperasse parce que donc on a une période de préparation le dépouillement et le plan de travail c'est le premier qui le fait c'est des réunions le réalisateur en général donc voilà on reçoit un scénario des lectures c'est vraiment pas le madrasa et on relit le scénario tous ensemble avec chaque département ou scène par scène le scénario
وكاين شي حوايج il faut les détailler. اييه. Donc les couleurs des décors, le détail des costumes, etc. Donc on passe tout ça ensemble. كنديروا le plan de travail, mais après par exemple هذيك la feuille de service اللي كتخرج كل نهار كي قلتي il y a des imprévus. اييه. Donc c'est la feuille de service typiquement on les prépare en avance, mais c'est le deuxième qui s'en occupe. C'est le deuxième, ok. Donc le deuxième il prépare la feuille de service à la hasab le plan de travail, mais qui j'ai l'imprévu. Donc par exemple quand nous à 10h du matin un comédien est malade, Michelina décor. Donc, أنا كنشوف le plan de travail, كتبدل la feuille de service. Donc voilà, qu'il y a la paperasse aussi pour le deuxième assistant. Et enfin, le troisième, c'est tout ce qui est les loges. Donc ça veut dire, il faut le comédien qui est au sol, qui le récupère la voiture كتحطو, il l'accompagne aux loges. C'est le bus, c'est Maki ou Msaken. Autre, bon, ça, c'est pas facile parce que du coup, c'est juste. Gars, les عنده des nerfs qui دوزو على هذاك le département du troisième, donc ça, c'est le. وعرفتي علاش هاد القضيه هادي ان الممثلين ما تيبغيوش يحترموا الوقت ولا تيبقاو يديروا لي كابريس ديالها ولا شي حاجه. J'en parle pourquoi parce que انا كنت j'ai un peu plus d'expérience ممكن في لي بلاطو حسب التمثيل موبيل بور سميتو وهذيك القضيه ديال كيولي صاحبي ولا صاحبتي لان دائما في ميم جيتي يوسف لبستي ولا مازال كنتي بعض المرات تنشد هاني لبستو صاحبي لبستو كتكون هذاك لو سويفي مي افكتيفمون سي تري ديليكا باسكو كل واحد والشخصيه ديالو كما قلتي جينيرالمون دون ان تورناج سي اون غروند فامي كتكون واحد ليسبري ديال الضحك وكيكون الدعابه داكشي ولكن سي فري مسكين لا طاح في شي ممثل ما نون كوبيراتيف ولا شي حاجه لقاش لاسيستون ريال ما يعقلش عليه فما يعقلش عليه lui met la pression et lui doit agir avec la pression الكوميديان باش انه ينوض يمشي باسكو في ان فيني الا جينا نشوفوا واخا راه كاين الناس كيتهضروا بعضياتهم مي لا سول بيرسون كي ا الدروا فريمون دو بارلي او كوميديان سي الرياليزاتور et le troisième assistant quoi parce qu'il doit lui dire non cette تلباس ولا شي حاجه بحال هكا. On dirait en fait le troisième assistant c'est délicat et il les accompagne et ça dépend du lien qu'il crée. Et en général عندك la première semaine qui est dure ou qui شدوا le rythme. كيشدوا لو ريتم حيت سان ليان داميتي كيبقاو معاهم كي قلت لك كيكونوا معاهم ان بوزيسيون ديبار كيفيقوا الصباح بكري لا غالير ils connaissent leurs petites habitudes. Il y a des comédiens qui وصلوا كيقول لي كيدوي معايا في الاول كيقول لي امينه انا كنجي par exemple surtout les hommes j'ai pas de maquillage كنلبس en 5 minutes كيكونوا très donc ما تجيبينيش ما تنشرينيش 1 heure avant pour le HMC انا tu prévois 10 minutes et en effet HMC habit maquillage costume tout le temps passé dans les loges. Donc كيجيو شي واحدين كيقول لك انا ما تسخسخينيش دونك tu sais هو الا خصو يصور يكون في البلاطو غتجيبو 10 دقائق قبل غيكون واجد. واحد اخر غيجي تو سي كو ولا واحده اخرى غتجي خاصها تفطر زعما سي با زعما ما فيها با سي جوست دي ريتم. دونك يون ils ont le temps خاصهم يفيان يسانستال يمانج يفوم لا سيجاريت سي دي ريتم كل واحد وكتادابط عليه يعني كتعرف باللي هذا غادي يخصو بلوس د الوقت غادي تعيط عليه في لا فوي دو سيرفيس هذاك قبل فوالا كتجيبو قبل باش هو ما يستريساش وانت ما تستريساش. دونك سي اون كونفوكاسيون ديال الكوميساريه كتكون شويه قبل باش نوجدوا لي لو دوسي. كاين كل واحد انا عندي واحد لو تروك كو جيم بوكو وتنقولها باغ اكزومبل لاسيستون تنقول لي او ليو في بلاصه الغدا كنبريفيري النعاس سي سا كنقول ما نتغداش ولا كاع الا كان غير شي ساندويتش صغير ولا هذا تنفيق هذاك الوقيته اللي غادي كلشي هذا جو بريفير مو كونسونطري لحقاش باقي غادي نطرقوا حتى لواحد من المهنه ديال السينما هي التمثيل والممثلين وباقي غادي نجيب ممثل ولا ممثله باش يهضروا لنا شويه على لو بروسيس ديالهم والخدمه ديالهم في هذا. مي سي فري كو سي الميتي ديال الممثل راه سي شويه ديال التمثيل وبزاف ديال التسنيه بزاف ديال التسنيه وخاصك فاش دار اكسيون تكون عندك لينيرجي بحال اللي ما واقع حتى حاجه لو كنت تقدر تكون جيتي من 7 وانت من الشهور كيما كومودي كتسنى على لقاش كاين ديفيرونس ديال هذا خصنا نقادو لا لوميير خصنا نديرو هذا كتبقى تسنى حتى كيعيطوا عليك اكسيتيرا. اوكي بروميير سكوند troisième c'est les loges etc. باقي شي واحد اخر loge et plateau et puis après il y a les renforts. Donc par exemple sur les journées où il y a beaucoup de figuration ça ils rentrent aussi c'est les chefs de file. Donc par exemple كيكونوا 300 figurants كل 20 ولا 30 واحد غيشدهم un responsable donc c'est un chef de file
هو اللي مكلف بهم دونك هو اللي غدوي معاه غتقولي فوالا خاصهم يلبسوا دونك سي لوي كي لي جير سي لوي كي جير كيشد لانتونسيون ديال الرياليزاتور خاصني ان فلو غادي يبداو من هنا تشوف هذا السينيال فلاني غادي يهبطوا من هنا غادي يدوزوا من هنا ولكن باسكو اون بارل دو فيغوراسيون كاين واحد لا ديفيرونس جو بونس انتر فيغوراسيون سيلوات ياك سي سا فيغوراسيون تيكون اون اكسيون figuration, mais qui benchlik, c'est la masse qui compte des. C'est plus, il se représente par une action. Donc par exemple, Razgoul, les clients du café. Voilà, tu les remarques pas. Silhouette, c'est plus avec donc un passant qui a une action plus définie. D'accord. Ok. Donc, ces deux bien sûr, ce sont deux trucs différents. L'implication dialogue, tu as le flous, parce qu'on quitte de la même manière. Ah, do it. Exactement. Exactement. Donc, c'est la structure dialcom. Trois assistants, la paperasse aussi, ce qu'il faut savoir, mais le plus important qui m'a dit, c'est travailler l'intention du réalisateur. Toi, tu as eu des expériences où les زوين في الضيفة ديالنا أمينة السعدي معنا اليوم هي أنك عشتي الخدمة في deux écoles différentes ديال السينما المغربي. يعني عشتي la première vague ولا la nouvelle vague ولا on va dire le cinéma d'auteur, le cinéma expérimental, le cinéma اللي 35 mm ديال انت ما صورتيش في البيليكول مي مع دي كادور اون فادير ياك وعشتي ايضا السينما مع لي جون on peut dire des noms avec l'Esri par exemple avec Fadeli par exemple Adi Fadeli mais aussi Benjeloun de l'autre côté Benjeloun qui voilà c'est un nom kbir في cinéma etc. C'est une école, c'est une époque qui continue mais ce sont deux manières de voir le cinéma différentes, exactement. Donc moi j'ai commencé avec Hassan Benjeloun qui est un peu mon parrain parce que je le connais depuis que je suis enfant. En fait, j'ai connu le cinéma sur un de ses plateaux. Je faisais de la figuration, j'avais 12 ans. Ah ouais. De la figuration le film Jugement d'une femme et أول مرة حسيت بلا pulsation de ce que c'est qu'un plateau de tournage. Quand on est enfant et qu'on sait pas ce que c'est et qu'on débarque sur un plateau, المهم ولا كتدق الشوكه ولا لا انا دقات لي الشوكه sur un des plateaux de Hassan Benjeloun et il m'a donné la chance quand je suis rentrée d'école de faire des stages avec lui et d'apprendre beaucoup. Ça veut dire que Amina ديال 12 عام جاتها الرغبه انها تدخل في الميدان ديال السينما à cause d'un plateau de tournage. C'est ce qui t'a poussé à faire les études. Un plateau c'est de voir 40 personnes. C'est une méditation. C'est 40 personnes concentrées à faire la même chose et à créer de la magie. Et avec le moment justement, donc t'as tout le monde qui s'agite. Et après, ça tourne. Tout le monde est focus sur la même chose. Il y a un instant de tchbourisha. Quand ça marche, c'est magique. C'est le plus beau. On a de la chance de faire ce métier. Et ça, on le comprend tout de suite quand on en a envie. C'est pas facile, mais il faut... Donc voilà, donc j'ai commencé avec Hassan, j'ai travaillé aussi avec Hamid Benani, il avait un beau projet de l'enfant cher, donc ça c'était première expérience dans le désert, etc. Et j'ai aussi, donc alors avec Hassan Benjeloun, ce qui est intéressant, c'est j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire du pays. Tu vois, il a des sujets intéressants. Donc on apprend beaucoup sur l'histoire du pays et sur comme Hassan Hlou, il sait gérer les gens. Et il adore Zham, c'est-à-dire les films de Hassan. Quand il dit Radouzi Maïa, il dit Ana Ould Souk, c'est-à-dire je voyais le dépouillement. 50 comédiens, 40 Ladi, c'était Hada, il est... Mais ça te fait une bonne formation. Mais parce c'est une très bonne école, voilà, parce que c'est des belles histoires simples, mais voilà, ça dit que la magie, les chansons, la foule, etc. Exactement. Donc ça, c'était une bonne école. Après, les projets, donc j'ai eu la chance de travailler avec Mohamed Mouftakir aussi sur l'Orchestre des Aveugles. Ça m'avait beaucoup marqué. Il y a eu des très grands comédiens. Très beau film. Très très beau film. Vraiment, c'est un de mes films marocains préférés. Et aussi travailler avec toutes ces grandes pointures, puisqu'il y avait, tous les personnages principaux sont des stars. sont de grandes stars. C'était difficile. Petite pensée au troisième assistant. Big up. Quand on fait les jouer. C'est ça. J'ai travaillé avec Hicham Lasri aussi sur Headbang le bail. Oui. Mais genre, شنو هو الفرق
بيان سور راه كل رياليزاتور بوحدو سي كل واحد عنده الشخصيه ديالو كلكو سوا سا جينيراسيون راه كل واحد عنده الشخصيه ديالو اكسيتيرا ولكن واش اسكو حسيتي امينه بلي كاين اون ديفيرونس في لو ميتي ما بين اون فيزيون ديال السينما ديال اون سيرتين ايبوك وهاد ليبوك هادي واش كاين بلوس دو رابيديتي كاين بلوس دو جو سي با ما عرفتش كيفاش نقول لك باسكو توا سول تقدر تقول لي ولا سي باغي زعما سي تقريبا نفس ليكزيجونس كيلكو سوا لو رياليزاتور والشخصيه ديالو. Chaque film, c'est une aventure et chaque film, ça est le miroir de la personnalité du réalisateur. Il y a des réalisateurs qui adorent, c'est des histoires de comédiens. Donc en fait, selon le réalisateur, c'est où est-ce qu'on va mettre notre énergie le plus. Donc, il y a des réalisateurs, c'est des histoires qu'on raconte entre des comédiens. Donc, il y a la technique, donc on ne va pas se casser la tête à tendre le soleil ou là, à prendre je ne sais pas quel matériel. Ce qui est important, c'est le jeu des comédiens. Donc, on préserve les comédiens. Il y a d'autres, c'est des prouesses techniques. Donc, il faut préparer, il faut répéter, c'est vraiment où tu mets ton énergie et le rap. Et c'est toujours des écoles, tu vois comment ils gèrent en fait. Et c'est fascinant. Ça n'a qu'à dire une partition de musique. Et le réalisateur, où est-ce qu'il a la tonalité. Donc, très intéressant ce que tu es en train de dire. Il y en a, comme tu dis, qui sont plus autoritaires et qui travaillent sous le stress, les conflits. Il y en a, c'est des moteurs. Elles disent, voilà, le conflit est un moteur. Il y en a d'autres, ils vont être plus dans la poésie, l'écrit, dans le texte. Calme. Là où vraiment rentrer dans la psychologie des personnages, beaucoup parler avant, etc. Il y en a, c'est la technique. On va faire un plan qu'on n'a jamais fait au chacun où il met son énergie. C'est fascinant. إلا جينا نشوفوا بحال هكا في المخرجين وماشي غير في المغرب في العالم كامل كنشوفوا بعدا كاينين دي رياليزاتور اللي عندهم ميول بلوس ايماج هذا دي او بي اون فا دير direction de la photo où ils veulent raconter l'image شي حاجه اللي زوينه avec les plans séquences اللي هما هذوك les plans طوال ininterrompus شي كاميرا كتبقى غاديه شي 5 دقائق وما تبع شي بيرسوناج وداك الشيء وكاين دي رياليزاتور اللي تتحس بهم بلا القصه هي اهم شيء ça veut dire c'est à travers الهضره ديال لي كوميديان ولا ديالوج اللي غادي يدوز هذاك لو ميساج اللي باغي يدوزو. وكاين un troisième type اللي هو peut-être les réalisateurs اللي يكونوا قراب الاكثر le métier de l'assistant réel où un réalisateur devient presque un assistant réel c'est quand le réalisateur est producteur parce que كي حاط فلوس من جيبو خاصو يدخل في الوقت خاصو ما يحلمش بزاف باسكو غادي نهضروا على هذه القضيه بينا سيكو لو طون فوالا واحد من الخدمات ديالك شحال كيف قسني هذاك ما كاينش بزاف on n'en a pas c'est par rapport à les documents les دويت عليك. En général, normalement, il faut les préparer, c'est-à-dire qu'il t'écrit le scénario, qu'il t'aide pour le dam. J'interviens déjà. Ouais. Je fais déjà un plan de travail. Et en général, pour bien faire un film, il faut 7 semaines. Mais on n'a pas... Le budget ne le permet pas. Donc, moins de temps, ça veut dire moins de temps de plateau pour les scènes. C'est standard, on va dire, c'est une moyenne, il faut... 6 semaines à peu près. 6 semaines. 5-6 semaines. Et parfois, on en rentre en 4 et demi. Donc, c'est une journée de relâche, l'assistant réel. Une journée de relâche par semaine. 6 jours de travail. 6 jours de travail sur 6 semaines, ça te fait 36 jours. C'est ça. 36 jours, entre 2 et 3 minutes utiles. En plus, 4 gars. Ouais. Parce qu'il y a un cinéma, par exemple, ça peut aller jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes. Ça dépend. Ça dépend de la difficulté du plan. Par exemple, si c'est une scène de dialogue, ça va vite. Ça va vite. Enfin, le comédien qui a le texte dialogue. Voilà. D'accord. Donc, قلتي لي هذه القضيه ديال الوقت سي فري كو كتقاتلوا على الوقت لان الوقت هو اللي ما كاينش الوقت هو اللي ما نقدروش نزيدوا فيه نقدروا نزيدوا في البيدجي نقدروا نزيدوا في هذا نقدروا نزيدوا في لي زوندروا ولكن ما نقدروش نزيدوا في الوقت كاين 24 ساعه وكاين سي une journée de tournage c'est quoi c'est 10 heures. C'est 10 heures de tournage, 12 heures donc entre le surplace et la fin de journée, ou qui fait la préparation du sabah, ou une heure de pause entre donc, le déjeuner. La journée type du cinéma, c'est 12 heures. C'est ça. 12 heures à peu près avec la pause. C'est ça. Voilà, la pause كسميتو. هادشي اللي قانوني. عاد كاين بيان سور. عاد après bien sûr. كاين اللي كيدير 28 ساعة 24 ساعة اللي ما نهضروش عليها. هاد القضية على لا كومباريزون أنا غنخرج لي المقارنة. ما
بين لونسي ليكول ندرج الله يحفظك شكرا تواضع معنا درج صاحبي اون فيت سي فري كو القضيه اللي قلتي عندها لقاش في بلاصه ما نفرقوا ما بين بيتيتر جينيراسيون خصنا نقولوا كما كاين بحال البصمات ديال اليد كل مخرج عنده البصمه ديالو كل واحد كيفاش كيبغي يخدم انا سي انتريسون صراحه اللي نجيب شي نهار شي رياليزاتور اللي يخدم في لا بيليكول وخدم بعد في النوميريك باسكو سي اون غون ديفيرونس اون a taclé le sujet مع حمزه عاطفي في la première émission où lui il avait tourné un petit peu en pellicule il avait entendu parler de la pellicule etc machin donc كنقرب لنا هذا مي سي واحد القفزه نوعيه التكنولوجيا في السينما اللي فتحت بدات الابواب peut-être pour des réalisateurs faire des choses encore plus folles المخرج الدور ديالو هو يحلم والدور ديال لاسيستون ريال ماشي هو انه يوقف ليه الحلم ديالو ولكن كيفاش كيدير tu peux nous raconter de ton expérience peut-être sans citer des noms كيفاش كدير باش ان تفهم المخرج اللي الانتونسيون ديالو هو سيرفير لو فيلم ولكن انت عندك لا ميم انتونسيون هي انك تسيرفي الفيلم tu sers le film انه يبدل الراي ديالو انه يعيق بلا peut-être هذه سي با possible. Alors Fahadi, c'est très simple, j'ai une seule réponse, c'est la préparation. En fait, حاجه مستحيله si tout le monde est au courant. En fait اللي خايبه هي شنو؟ هي تحلم نهار التورناج. c'est-à-dire حلم اللي قبل غنوجدو حيت donc حلم donc j'ai déjà je traduis حنا ولا prod on traduit et en général les réalisateurs فاش كتقولي on traduit الترجمه راه ماشي شي لغه واحده اخرى كترجمها en moyen c'est-à-dire شحال د الوقت وشحال د الوقت mais en général le réalisateur راه عارف c'est-à-dire le réalisateur فاش غايقول الحاجه عارف combien ça coûte عارف donc حلم كيف ما بغيتي ما نحلمو en préparation pour pouvoir le rendre possible. La préparation peut-être c'est المرحله اللي كتخسر فيها le moins d'argent. لا حيت مازال ما حليتيش الشروبي عا كتهضر عا لا tu parles ولكن tu parles et tu peux programmer. Est-ce que par exemple un plan compliqué un plan magique pour le film يتصور في une certaine heure. On va programmer la journée, on va نصوروا d'autres choses avant باش يتبروغرام تماك. Un plan drone, c'est un plan drone. Une scène avec plein de figurations, tu peux la faire avec de la figuration, tu peux rajouter des effets, tout est possible. زعما عارف فاش كتفكر في الحاجه un petit peu en amont حتى حاجه ما صعيبه. زعما la magie, le cinéma est magique. On peut tout faire. ولكن اللي خايبه هي دقيقه 90 tu demandes quelque chose d'impossible. Après il y a bien sûr une fois qu'تدخل في la création tu vas avoir des envies, tu crées, il y a aussi la création, bien sûr, le scénario, l'instant. Et là, on peut bien sûr toujours se débrouiller. Mais en général, si tu rêves en préparation, le rêve sera réalité. كاين واحد المقاربه هنايا سي كو حنا en tout cas بحال في ستاند اب تكتب ان سبيكتاكل وكتكتب واحد 10 ديال الدقائق سور سين اي جينيرالمون علاش كتريبيتي اكسيتيرا باش انك تتقن هذيك 10 ديال الدقائق سور سين علاش باش تقدر تامبروفيزي سي سا كيكون عندك سكوليت تيقول لك بوركوا جيكري اي بوركوا جو ريبيت هذوك 10 ديال الدقائق سي باش انني نقدر ندير عرض في اخيب نهار في حياتي فاش كنكون مريض ما عنديش الكانه ما باغيش نقدر نطلع وندير 10 ديال الدقائق مزيانه نهار كتكون راشقه ليا وكيكون الجمهور حتى هو راشقه ليه هذاك سيتيرا كنزيدو مليحه كنزيدو هذا كمون كنقادو مسائل كندير ولكن او موان انك تادي الواجب ديالك في النهار اللي يكون خايب اي سا سي لا بريباراسيون في السينما باش ان تادي الواجب ديالك دو ا زد باش تتبع داكشي لو فيلم دو ديبي jusqu'à la fin. Et quand tout est calé, crois-moi كلشي كيبدا. Quand tout le monde sait ce qu'il a à faire et que c'est calé, que les scènes importantes elles sont là, كلشي كيبدا. Tout le monde fait des propositions dans son département. On a envie de pousser l'histoire elle est là, le film il est là وكنزيدو من عندنا. Et c'est là où c'est هاد النقطه كنا هضرنا عليها قبل وما عرفتش واش on a assez mis l'accent dessus ou pas. الكلمه ديال مساعد المخرج راه ماشي معناتها انك كتساعد المخرج ياك سي صا سي با انا ماشي مساعد غير ديال المخرج لا سي لو نون دو سي لو تيتر ديال سميتو كمساعد المخرج كما قلنا راه كيدير لي ترجم شي سيناريو اون موين كيدير لي ترجم دي زانتونسيون الرغبات ديال المخرج لا برود بوتيتر تيترجم ما بين ليكيب ديالو لي بوزوان ديالو لي كوميديان ولا هذا دونك اون فيت سي لا كورديناسيون ولا لا كوردوناسيون هذا شي واحد غادي يطلع في فرنسا يقول لك كورديناسيون سي كورديناسيون المهم هذيك ديال المهم لا كوردي شي لعيبه اي دونك سي ان ترافاي كي نيتو maintenant toi tu travailles sur un projet qui je pense est fini d'abord
ولا مازال ما عرفتش lequel ديال عادل oui c'est fini finalement ça aura duré 3 ans on parle de Adil Fadeli incroyable expérience Adil Fadeli qu'on salue qui a déjà fait son court-métrage a eu un impact immense et لما شفتوش الكور-métrage ديالو je pense que حطو sur YouTube oui كاين sur YouTube donc on va le mettre en lien sur la description باش تمشيو تفرجوا فيه courte vie اللي واعر بزاف mais bon toi tu as travaillé avec lui sur le long métrage اللي مازال ما خرجش c'est ça il est en شحال خدمتي معاه 3 سنين donc alors Adil Fadeli est un سنين نورمالمون يدير لكم سي دي ويديروا التقاعد سنه داكشي là ça a duré 3 ans mais ça a duré 9 semaines sur 3 ans d'accord 9 ديال السيمانات ça veut dire que quand on parle de projet اللي عندهم 3 سنين ça veut dire que c'est des projets اللي دازهم بزاف ديال المراحل باش يوصلوا tu sais une personne peut changer en 3 ans mais oui mais كان عنده le personnage principal c'est un enfant donc ou t'as l'histoire وتلقاها évoluer Non, on est resté fidèle au scénario. Donc, Adil Fadeli. Oui, c'est vrai, parce que c'est un enfant, donc en 3 ans, il a changé physiquement. Alhamdoulilah, non. Ça va. Adil, c'était notre plus grand stress. ناري تصور غدا اللي تصور دابا عندك كتصور الفيلم مع طفل كيغدا سلام كي داير لاباس غدا اللي يجيك خويا كي داير لاباس OK donc Adil est un grand rêveur et donc Adil a fait son court-métrage qui a eu 40 prix partout. Oui. Et donc c'est un amoureux du cinéma, donc il a des références, il a mis la barre très très haut. Walakin, pour faire ça, encore on parle de temps. Donc Gelian, il est hors de question qu'on fasse des 5 scènes par jour ou le stress ou c'est vraiment chaque plan est un tableau. C'était des costumes d'époque, des décors, on a tout construit, les effets, il les fait en live, ils sont très artisanaux. Tout a été fait. Il y a eu un travail de post-production, bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'effets de changement de décor qui se sont faits en direct. En direct. كيبان الفرق. كيبان الفرق. ولكن c'est donc du coup beaucoup de préparation et donc اللي كان كيدير c'est كيجيو الفلوس ديال اش كنصوروا كيمونتي كيحاول يقلب عاوتاني على شي حاجه حتى باش يكون هذاك الشيء كيفاش تخيلو هو فوالا 54 يوم ديال التورناج راه 54 فوي دو سيرفيس اون ايماجيني زعما لو ترافاي 54 يوم الا كان فيلم تقريبا في 2 سوايع سي تقريبا 2 مينوت اوتيل باغ جور سكي تري بو مي سا فو دير كو اوسي سا فو دير كو واخد الوقت لان كو سو سوا بور لا بيرفورمانس ديال لي زارتيست ولا حتى من ناحيه نحطوا لو بون ديكور اي لي بون زيفي راه سا برون دو طون اي فينالمون voilà في الاخر le plus important on a hâte de voir ce film toi tu as vu quelque chose oui vous pouvez avoir hâte on devrait avoir hâte ça mais c'est bien là que tu connais خدمتي معايا هشام العسلي sur headbang ولا باي ضربتون في الراس فيلم اللي شديتو فيه القناطر ولا طروط خاصك تصيفط لي الريجيسور ديال هذاك الفيلم. Comment s'est passé le tournage sur ce film? Quelles ont été les difficultés, on va dire? Alors la blague, en fait, le film, donc عقلتي l'histoire, سي جوج تاع لي فيلاج سي قنطره فاش كيدوز كان ديك الساعه الملك حسن الثاني غادي يدوز اي دونك القناطر ديال لوطوغوت بور دي ريزون ديال السيكوريتي تيشدوهم بوليسي و ميليتير تيشدوهم سميتو تيشد كل قنطره وما غادي نعاودوا القصه ديال هاد البوليسي وهاد الميليتير اللي كاينين في القنطره اللي كتقسم جوج ديال لي فيلاج. نعرف بلي الناس اللي كيتصنتوا لنا دابا تيقول علاش تيقول ميليتير parce que je suis pas sûr que l'autre terme soit adéquat. المهم علينا force auxiliaire القوات المساعده فوالا انا كنقلب على دابا باش ما تلومونيش القوات المساعده وهذاك القنطره ما بين جوج كندير لك البيتش تاعو دو فيلاج واحد سميتو كوكا واحد سميتو بيبسي وبجوجهم باغيين يعرفوا شكون اللي غادي يدوز هذاك النهار. دونك الفيلم كامل سي ان اتوندون لو باساج دو روا. ان فيت لانيكدوت ديال هذا الفيلم هي درنا الغوبيراج ديال واحد القنطره جو كو سيتي فيغ عين حروده. Premier jour de tournage, on tourne. Et là, le régisseur arrive et il nous dit
la famille royale va passer. Donc, on ne sait pas quand. Donc, et on ne revient pas pendant, je ne sais plus, une semaine ou 10 jours. Ah ouais. Donc, le décor principal du film, pour la vraie raison, la même raison que pour le film, donc on est parti tourner d'autres choses en attendant de trouver le Qantara Tsania. J'ai envie de dire à Hicham, comme quoi, quand la réalité rattrape la fiction. Non, c'est incroyable. Mais finalement, ça fait le 9 Qantara. Non, on a dû déménager, on est parti. Je crois que c'était Jet Barché. Mais du coup, on avait la limite abandonnée. C'est bon, c'est sûr, là on dérange pas. Allez, excellent. C'est un très beau film d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est disponible sur les plateformes. Hicham, je l'avais reçu un live sur Instagram où il avait mis ses films Kemlin en libre circulation durant le confinement pour que les gens puissent regarder les films Diallo. Mais en tout cas, je vais lui poser la question d'ailleurs, où est-ce qu'on peut voir pour ceux qui veulent voir Headbang Lullaby. Une personne qui nous écoute d'abord, qui a le podcast ou qui a peut-être dans le médan du cinéma, on a touché vers le métier d'assistante réelle. Quels sont les conseils que tu peux donner ou là tu dis toi aussi c'est maintenant ton cursus parce que bon c'est maintenant بالله درتي كنتي بديتي à 12 ans un plateau et donc c'est ce qui t'a donné هذيك الرغبه باش انك تمشي تقراي السينما mais peut-être تفسر لنا un petit peu ton parcours, comment ça s'est passé? Là, ça a été très rapide parce que je savais que je voulais faire du cinéma, donc j'ai fait ça tout de suite après le bac. Donc, j'ai fait 3 سنين فرنسا, رجعت, et en fait, ce qui est drôle, c'est que... قريتي في نفس المدرسة اللي قريت فيها. C'est ça. اللي قريت فيها أنا من بعد, لا أنا مشيت بشلاوي. Et donc, درت l'écart. Au fait, je دخلت, en fait, j'avais des courts-métrages. J'avais déjà réalisé. L'école, ce qui est bien, c'est qu'on réalisait un film par an. Exactement. Plus des concours de scénario. Donc, j'avais déjà fait 5 courts-métrages en sortant de là-bas. Plus les participations mal Asdeqa. Et en fait, quand j'ai demandé ma carte de réalisatrice, Galulia, non, en fait, comme c'est des courts-métrages étudiants, on ne peut pas te donner ta carte de un court-métrage professionnel. C'est ça. D'accord. Mais comme j'avais fait des stages en assistana pendant la période, Galulia, mais par contre, avec ce que tu as, on peut donner une carte d'assistante réelle. Ah, donc c'est comme ça que... C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'était pendant... Voilà, ça fait 10 ans. Donc, l'approche Loulania n'était pas vers l'assistant réel, mais après, si tu tombais dedans... après, la piqûre du cinéma à 12 ans, est-ce que tu t'es convaincu que le rôle de l'assistant réel ou là, ça... C'est deux choses différentes. C'est un métier incroyable parce qu'on déjà on travaille beaucoup plus qu'en réalisation. Ouais. On explore un nombre d'univers incroyables. Ouais. Et alhamdoulilah, c'est-à-dire vraiment depuis le moment où j'ai commencé ma glitch pendant, c'est-à-dire qu'il faut que tu dises non et tu éteins le téléphone, sinon tu as 2 jours de respiration. Ça, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah. Voilà. Non, j'adore mon métier. Tu voyages, tu rencontres des gens, tu vois des façons d'aborder les films différentes. Ouais. J'ai beaucoup appris parce que chaque film, tu as beau avoir de l'expérience, tu recommences à zéro à chaque fois. Tu explores des nouveaux sujets. Est-ce que le film, les gens écrivent en général sur ce qu'ils aiment. Donc tu explores l'univers du réalisateur. Tu explores des régions, tu explores des thématiques, tu apprends sur ton pays, tu apprends sur la vie. C'est une école de la vie, ce métier. Donc, tu as des côtés, des traits de caractère du réalisateur, puisque tu fais les œuvres, les films, mais bon, ça n'empêche pas que toi, tu as fait tes 3 courts-métrages. Oui, là, après j'ai fait le court-métrage professionnel ici, exactement, que j'ai vu. Ça s'appelle le train, le quai du destin. Le quai du destin. Avec Fedwa Taleb. Exact. Available online, on pourra le voir. Oui, il est sur. Il y a une chaîne avec plein de courts-métrages sur YouTube, courts-métrages marocains. Oui. Et il est dessus. Donc, je vais mettre la référence en tout cas en description sur cette vidéo. Et les autres films que tu avais réalisés à l'école, est-ce que c'est des films que tu penses que c'était plus l'expérimentation, j'imagine, les courts-métrages que tu as fait à l'écart? Oui, c'était plus des expérimentations.
Cool. Donc on aimerait bien voir tout ça parce que فاش كتدخل للعالم ديال السينما c'est vrai que كل واحد عنده قصه ديالو فريده صراحه. En parlant avec toi, en parlant avec d'autres personnes aussi, quand on tombe dans des métiers ديال السينما, ou d'ailleurs c'est un petit peu ماشي الغرض من هذا البودكاست ونعرفوا بلي ميتي ديال السينما, مي سي اوسي كاين بزاف ديال لي ميتي اللي ما تنعرفوش شنو هما اكزاكتومون. دونك صعيب انك تقول فاش نكبر باغي نكون ريجيسور ولا فاش نكبر باغي نكون. وكتلقى بلي كاين قصص فريده اللي كل واحد une histoire hyper intéressante parce que voilà c'est un concours de circonstances qui fait que tu fasses de l'assistant réel et que tu aimes ça et que c'est en pratiquant comme on dit, parce que كاين la partie اللي كنقراو ومن بعد كاين la partie pratique. La vraie école, c'est le terrain. C'est le terrain. Mais je pense, voilà, si quelqu'un veut faire du cinéma, qu'il aille voir un plateau. C'est très important. Qu'il aille sur un plateau et qu'il observe. D'ailleurs, je pense que CCM كتفرض واحد le nombre de stagiaires. Ce serait cool que tu fasses un nombre aussi de observateurs. De toute façon, en stagiaire en général. Là, sur le dernier. Là, je vais dire que le cinéma, j'y chauffe un plateau. Ça peut changer. Ça serait pas mal, oui, c'est vrai. Ça va amener une nouvelle vocation, peut-être un public. Moi, je suis bizarre parce que c'est l'assistant réalisateur. Merci Youssef Qsiyar pour la journée porte ouverte sur le plateau. Là, je vais te laisser. Surtout quand je fous de plus en plus. La production cinématographique, je me غادي وكتكثر ne serait-ce que le plateau ديال التورناج تيلي راه il est très intéressant. Mais bon, les qualités اللي خاص يكون عند ان اسيستون ريال الناس كيتصنتوا لينا بيتيت باغيين يتلونساو في هذا لو دومين هذا, شنو هما لي كاليتي اللي خاص يكونوا عندك؟ Alors, la patience. Si vous pouvez méditer, c'est très bien, ça aide. Ou la fête du sport, ou là, un truc qui calme. La communication, l'écoute. Ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui se dit mal. Non, donc vraiment l'anticipation, l'organisation, la communication. Je crois que c'est les plus importants. Et après, il faut être humain. Il faut aimer son métier, il faut aimer son équipe. Parce qu'on prend des décisions très dures. Un équipe rafia al-hal quand la journée tourne mal et qu'il faut rajouter des heures, ça veut dire que c'est un supplice à l'intérieur parce que tu vois, je sais ce que c'est. C'est-à-dire quand tu demandes de faire une heure sup, tu sais ce que ça coûte, c'est physique. Les gens, tu les empêches d'être plutôt chez eux à côté de leurs enfants. Mais ça peut avoir l'effet boule de neige, c'est-à-dire que avec les heures sup, les journées de tournage. Là où elle a le travail, l'assistant, le pointeur, là, il est fatigué, donc il va peut-être pas bien faire. Ils ont du matériel à ranger, les machines avec chitril, les maquilleuses aussi. Enfin, quand tu te rends compte de la portée de tes axes, c'est-à-dire c'est pas de la rigolade. C'est de l'argent qui est en jeu et moi je trouve que pire que l'argent c'est l'énergie des gens. Voilà, c'est leur temps, c'est très beau, mais ça peut être aussi très. Et donc t'as ça, t'as les heures sup avec les techniciens et t'as les comédiens parce qu'avec un concours de malheureusement le fait de pas avoir le temps, c'est qu'on met pas assez en avant on protège pas assez nos comédiens. C'est vrai qu'on fait passer la technique. Oui, on a beaucoup de contraintes, mais beaucoup, parce qu'ils attendent. Et c'est le comédien qui est à l'écran, au final. Parce que le comédien, on soulage les comédiens. Parce que كتجيك بالله راه بعدا كاين شي واحد كيفكر فيك. Et généralement المخرج اللي كيكون فريمون هاز الهم لي كوميديان ديالو تيبغيهم يبقاو بريزيرفي باش انهم يعطيو في التمثيل. لقاش في الاخر فاش تورك على بوطونه ريك راه غيبان وجهه سي سون ايموسيون سي سون ايموسيون ا لوي. الوغ الا كان سبعه كيدوز مول القروه فوق منه مول تحت منه ولا اخر وهذا ومول هذا دونك تيكون مرون. اي سي سا ان بتي بو الخدمه ديال كاع الناس في التورناج سي دو سيرفير لو فيلم. Et pour servir le film, on sert le réalisateur, les comédiens. Mais il faut garder le cap. Le patron sur n'importe quel projet, c'est le produit final, c'est le film, les fait le spectateur. Et donc parfois, il faut faire des sacrifices. Exact. كما كان الاجواء في ان تورناج عمر شي واحد غيتفرج شي فيلم ويقول لك خايب ولكن عرفتي راه تعذبوا فيه وكذا. كتبقى ديرنيير هذا واش عجبك الفيلم في الاخر ولا ما عجبكش ولا اون سون فو كيفاش كانوا لي كونديسيون ديال التورناج. اي سا سي مالوروزمون سي لو ديكتات ديال السينما.
Merci beaucoup Amina d'avoir partagé avec nous, d'avoir تحليتينا البيبان ديال لو ميتي ديال l'assistante l'assistante réelle ou ديال le département d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Et est-ce que tu veux pas faire la séquence mystère s'il te plaît? قالت لي بغيت نديرو une séance mystère. C'est moi qui vais te poser des questions. Une minute. C'est un son, je vais vous décrire ce qui se passe. Il a une lumière magnifique, un de la face. Voilà, d'abord j'ai la silhouette. Tu sais parce que elle sait بلا كاين الوقت عارفه الوقت اللي ضابطه الوقت في هذه l'émission donc عارفه بلا نقدروا نزيدوا. C'est vrai que ça donne un effet pour ceux qui écoutent sur les plateformes de streaming. Je rappelle que c'est un podcast filmé et qu'il est disponible sur YouTube. Ça veut dire الاشهار ديالي. Donc Youssef, dis-nous comment t'es venue l'idée de ce podcast? Très sincèrement, c'est le confinement. Lâchez, depuis que j'ai eu la chance de travailler un petit peu dans des plateaux de tournage, ma curiosité a toujours été de savoir ce que font tous les gens, de m'intéresser un petit peu, et ça m'a permis d'apprendre à travers des gens qui ont des années d'expérience, un petit peu comme tu dis, peut-être l'histoire du cinéma marocain, l'histoire des cinémas, ou avec des jeunes aussi voir un petit peu de طموح ديالهم pour le مستقبل ديال السينما في المغرب. وتنظن ان كنتفكر فاش كنت صغير كنت كنشوف الجينيريك كيطلع وكنقول ما كانش ان كاع هاد الناس خدموا في هاد اللعيبه هادي سي با بوسيبل. اي بوتي تا بتي كتبدا تتعلم بلا كل واحد عنده الاهميه ديالو، كل واحد قطعه من القطع ديال البازل كيفون هذيك لا غروند فريسك اللي هي لو فيلم ماجيك. Et surtout avec cette lumière, ça donne magique. Pour ceux qui nous écoutent, تخيلوا راه واحد لا lumière في شكل. On a encore un peu de temps ou pas? Bien sûr. On reste comme ça? لا نشعل. Moi, j'ai fait mon kiff, merci beaucoup. Voilà. Je voulais parler de deux choses. C'est mon coup de cœur. En fait, aussi l'assistant réalisateur, on a parlé de tout ce qui est technique, mais c'est aussi humain. Et quand on dit assistant réalisateur, on reste quand même avec un artiste. On rentre dans sa tête, on rentre dans ses rêves, on rentre dans ses envies, dans ses limites. Et donc, il y a des belles histoires d'amitié. Enfin, on voit vraiment la personne sous 360 degrés. Donc, c'est une belle expérience humaine. Et j'ai eu de très belles histoires d'amitié qui sont sorties de ça. Et mon dernier coup de cœur, c'est donc, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, c'est Asma El Moudir. C'est une jeune réalisatrice on est de là à peu près là, on a le même âge. Et je l'admire beaucoup parce qu'elle elle est très documentaire. Oui. Elle tourne elle-même, donc ça veut dire elle est très technique. Elle joue dans ses films. Elle parle de ses histoires à elle, donc il y a aussi son vécu. Elle a de la voix off très douce. Et là, elle vient d'être sélectionnée dans un des plus grands festivals, donc c'est le festival IDFA de documentaire. Oui. Avec un documentaire qu'elle a fait pendant 3 ans dans la neige, dans des conditions incroyables. Et donc voilà, je voulais saluer aussi à de la jeune génération qui monte et qui sont très inspirant. Ouais, et c'est des amis, mais voilà, suivez-les de très près. Il y a on mettra le lien pour les réseaux sociaux, peut-être pour quelque chose qui existe déjà, peut-être sur les réseaux sociaux à voir, des choses comme ça. Tu me donneras les liens, je les partagerai en description de ce podcast. C'est vrai que ce que tu dis est très pertinent. بعض المرات ماشي كاين في السينما سورتو في السينما كاين في دوطخ مانيير اللي كنعبروا بها على الفن ديالنا وعلى المشاعر ديالنا اللي هي الرسم اللي هي لا سين اللي هي بزاف ديال الموسيقى وداك الشيء سي بريسك اون بسيكاناليز وكتلقى بان الفنان محتاج لهذاك الشيء اكثر من اي شيء واحد اخر من غير هذوك الفنانين اللي كيديروا الخاطر البوبليك هذاك راه ماشي انا بو ما سي با الفنان كيدير الخاطر راسو تيبغي يدير بسيكاناليز لراسو et être en première ligne à l'assistant réel انك تدخل في الاحلام ديال c'est très touchant. C'est très touchant. On rentre toujours il y a toujours des choses personnelles, il y a toujours des choses qui les révoltent, des choses qui veulent changer, donc c'est très touchant et ça je me rends compte de la chance que j'ai de vivre ça de près. C'est un des هذه لا ماجي ديال السينما ماشي خدمه ديال 8 12 6 سي اكثر من داكشي سي ان انفستيسمون ديال الوقت ديال الانرجي وحتى ديال لا بيرسون éminent. Voilà. Et raconter des histoires. On raconte des histoires, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qui nous fait tenir, c'est tout ce qui fait tenir les humains depuis la nuit des temps. On raconte des histoires et on raconte des belles histoires. Voilà. Merci beaucoup Amina. Je t'en prie, d'abord ça fait j'ai fini. Mais on pourrait éteindre la lumière. Franchement
زعما on a été très efficace et ça je pense que هذه تتبين على ان أمينة السعدي سي تري تري بون اسيستانت ريال. جينيرالمون سور لي زوتر بودكاست كنا كنديروا الساعه وربع وداكشي لحقاش ما كنشوفوش في المجال. مي تي تري efficace je trouve في la manière dont tu vas vers l'essentiel ou تبارطاجي معنا زعما ton expérience et aussi دخلنا في le métier ديالك. ميرسي بوكو أمينة السعدي. Je t'en prie, merci à toi. allez نتلاقاو الاسبوع الجاي في برنامج واحد اخر ديال سليمة. ما تنساوش الناس اللي كيتصنتوا في لي بلاتفورم ستريم تقدروا تفرجوا في يوتيوب، اللي كيتفرجوا في يوتيوب يقدروا يشوفوا ولا كتمشيو لليوتيوب ما تنساوش ديروا ابوني الجرس ويا ربي ما يخرجكم الاشعار ديال تشقق الاظافر. الله يعاونكم. يلا الله يعاونكم. بسلامه.